Okay, so balik ta. So today we will discuss about motion with constant acceleration. So these four equations corresponds to this, this is the equation for kinematics. So the first equation is bx equals b naught x plus ext, x equals x naught plus b naught xt plus 1 half axt squared, bx squared plus b naught x squared plus 2ax x minus x naught, and lastly x minus x naught is equals to v naught x plus bx over 2 multiplied by t. So let's first discuss about this following equation. So we'll use paint. So okay. Choose. Okay, so let's let's focus with these following equations. Um, so guys, makita nyo akong screen? Hello, makita nyo akong screen? Yes, sir. Yes, sir. Kita, sir. Okay, so let's discuss. So suppose na kay axis, in this case, this is our x-axis. So this is our x-axis. And this is the point x naught. This is the point x naught, and this is the point x. Okay. So suppose an object is naka-object ng ga-move in the x-axis. So suppose na siya mo ang object ni mo ga-move. So ang kanang gitawag nitong v naught x, suppose dili zero po lang itong acceleration. So for instance, kung dili zero imong acceleration, it means that your velocity is changing, right? So if you're moving in the positive x-axis and your acceleration is positive, which means that your velocity is increasing. So kung unsa man galing imong velocity at point x naught, pag abot nimo sa point x, mas dako na imong velocity. Okay? So v naught x, ang kining v naught x is mauning velocity sa object at the time nga naa siya sa point x naught. Okay? So because of acceleration, nag-accelerate siya. Then accelerate siya, so nag-move siya padulong dire. So at a certain time mo niyang velocity, as time goes by nagkadako kay tungod kay naa may acceleration. Hantod sa naabot siya diri nga point. So this is the point. Naabot siya diri sa point x. So ang point x is ang velocity sa particle at the time nga naabot siya sa point x. Mo to gitawag nga Vx. Okay? So ang Vx na to, muna siya ang final velocity. Muna ang velocity at the time nga naabot siya sa point x. Ang v naught x, muna siya ang velocity at the time nga ang particle naapa sa imuhang initial position x naught. So ang imong t, the t, di na siya divide. So the t is the time it takes for the particle to move from point x naught to the point x. Okay? And the acceleration ax is the acceleration of the particle. So, na may pangutana? Moto ha? V naught x, this is the initial velocity of the particle. This is the velocity of the object at the time that the object is in the point x naught. Vx is the final velocity of the particle. This is the velocity at the time that the object is at the point x, and the t is the time it takes for the particle or the object to move from point x naught to point x. Okay? So, guys, notice these equations, natin 4 equations, no? So, sa example, the first equation is Vx equals V naught x plus ext. So, in this equation, wala dire. Wala kay position. Right? Wala kay position. So, kung tagaan ta mo og problem, nang yung problem, and the problem kay kinahanglan siya og position. So, I say find the final position. So, you cannot use the first equation kay wala man siya x nga variable. So, sa second equation, na kay variable nga x, na kay x naught, na kay v naught x, na kay t, ug na kay axt squared. The only thing nga wala is ang final velocity.
So kung tagaan ta mo pasulbon ta mo, so mingon ko find the final velocity. Saon ninyo, so you cannot use second equation, dili mo magamit tungod kay wala man siya final velocity, wala siya vx. Pero kung initial na siya initial, but wala siya final velocity. So sa ikatulo pod nga equation, so wala siya time. So kung pasulbon ta mo og time, there's no way nga masolve ninyo ang ang problem kung mogamit mo third equation kay wala may time sa third equation. And lastly, naka x minus x naught equals v naught x plus vx over 2 multiplied by t. So in this case, wala siya acceleration. So kung pasulbon ta og acceleration, mangutana ko kung si acceleration. So you cannot use this equation because wala may acceleration sa iyahang equation. Sa iyang mga terms. Okay? So, na may panguntahan na ito? Guys, may question? So, okay, let's move on. So, let's have an example. So, okay, ato ning dalawang equation na kining upat. Control C. Okay, so open B. And now, mangita to problem. So, probably na sa book, no? Okay, so, okay, let's have this problem. So, ganyan nga problem. Open. So, yun lang to kuhaan, pero ang kuhaan ha, dili na ito kuhaan. Kanya lang question ng kuhaan. Okay. So, yeah, this is it. A motorcyclist heading east through a small town accelerates at a um, constant acceleration of 4.0 meter per second squared after he leaves the city limits. At time t equals 0, he is 5.0 meter east of the sign limit signpost moving east at 15 meter per second. So the question is find his position and velocity after t equals 2 seconds, and letter B is where is he when his velocity is 25 meter per second. So this is the problem. So muna ang drawing, no? Atong ko ang drawing na lang pod. Okay? Guys, madunggan ba kung yung tarong? Madunggan guys. Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, sir. so mo ni siya ang ano, makikita niyo yung drawing kining motorcyclist. So ang kining O, mo ni ang signpost. Okay, my question. Yes, sir. Okay. Ano? Ang kining O, kining point O, which is kining nasa gilid gamay. So mo ni siya ang kini siya. Akong itulo ha. So, kining point O mo na imong gitawag na origin. Mo diha mong origin. So ang karon ang question is, a motorcyclist heading east small town accelerates at a constant 4.0 meter per second squared. Timanin ninyo ha nga magamit ra nato ni ang ato ang kinematics nga equation kung ang imong acceleration is constant. Okay? So, first atong buhaton, kung mag-solve problem, magsulat og given. So, si given na to. Atong given is, okay, natay AX. Pila atong AX? This is 4.0 meter per second square. Unsa pa? Yeah, kabalota nga. We also know that at time t equals 0, he is 5.0 meter east of the city limit post. So we know that ang position niya, ang initial position, so the position of the motorcyclist at t equals 0, so tawagon to ng x naught, so muna itong initial position, is 5.0 meter east. So naa dire, kini siya. Kini akong garuhan. Na siya dira. That is 5.0 meter. So the question is, so first question, find his position and velocity. So magsugod siya sa position. So given nga at t equals 0 daw ko, no? At t equals 0, find position. Kung saan ginang position? X. Find X.
So unsa nga equation gamiton? 1, 2 or 3? Unsa nga equation gamiton? Kanang kumpleto siya tanan. So guys, unsa man inyong hint? Equation 1, equation 2, equation 3, equation 4. Asa man gamiton na ni? So atong gipangita kay x, natay x naught, natay t, natay acceleration. Asa lang equation nga magamit largo ani? Nga kumpleto siya largo tanan. Hey. Tingog mo guys. Third equation, sir. Third equation. So, okay, the third equation is wrong. I tell you why. Because natay v naught x. Oh my god. Na siya na. So natay v naught x, di ba? Pero v naught x na to. Nabat ang v naught x na parita sa given nga naswat no. Ang v naught x na to is given to be 15 na raw 15 meter per second. Wala ko na sulat no. Akong isulat, nalimtan ako sulat 15 meter per second. Yeah. Okay, so natay v naught x, correct. Natay ex, natay x naught atong gipangita kay x. Ang problema na natay bx. Unsa man iyang velocity at the time nga naabot ka sa final position, kabalo dita, punta kabalo. So unsa nga equation ang magamit nga kabalo ta tanan? Second, sir. Yeah, second. Ang second equation ang pwede. Kaya nga naman, unsa imong gipangita? Ang imong gipangita kay x, di ba? Na kay x naught. So x naught is correct. So na kay x naught. Pila imong x naught? So is what's imong equation na? X naught given 5.0 plus v naught. V naught mo is 15. So given gyapon v naught. Given ang v naught. Ang t, yeah. Oh no, this is the sayop. So this is not t equals 0 but t equals 2, no? Naraw t equals 2. So t equals 2 seconds. So na kay t, which is 2 seconds, plus 1 half. Ang ax nako is 4.0, given also. And t is 2 seconds. So, okay? So therefore, solvable siya, right? Masolve mo siya. Ang third equation, di mo siya magamit. Wala makakabalo sa final velocity. Wala man gihatag ang final velocity. Ang gihatag kay initial position, ang acceleration, o ang initial velocity. Moro may gihatag. So, there's no way na magamit nimo ang third equation. Okay? So, ang x naught nako is 5.0 plus v naught xt is 15 multiply by 2. So, ex is 4, divide 2 is 2. So, this is plus 2 times 4. Right? Kay 2 square is 4 man. So, this is equal to, so let's calculate. Magpata-calculator. Okay. Okay, no. Okay, so that is pila? 5.0 plus 15 times 2 plus 8, right? So this is equals to 43. So that is the position niya. 43 meters. Okay? So at initial position niya, na siya sa 5.0 meter, gikan sa signpost, after 2 seconds, naabot na siya og 43 meters from the signpost. So na siya dire. Na siya dapit dire. Ang distansya gikan dira padulong dira, so that is 43 meters. Okay? So, question? Hoy, pangutan na? Nasabtan niyo to? Guys? Hey, nagets to? Ganun ka na ang equation gigamit? Yes, sir. So, okay. So, Okay na, sir. so ang question, na tayo x, no? Ang x na to is 43 meters. So, ang pangutan na po na to karon is, pila iyang velocity? Okay. Pila man ang velocity? Unsa nga equation gamiton?
Pila ang velocity? So, okay, ako na nang i-delete ha. Paki-print screen ko, ako na nang i-delete, ako na i-cut ka part. So, okay. So, unsa man nga equation gamiton na pud balik? Para makuha na ko akong velocity. Mo ni ang given. Actually, daghan. Pero asa man yun din dot? Asa man, guys? So, dili na ni find velocity, but find Vx. So, guys, asa man ang gamiton na nga equation? 1, sir. Yeah. So, 101. So, Vx mo imong gipangita. Ang V naught x nimo, so nakay V naught x plus Ex t. Okay? So, this is equal to, pila imong V naught x? That is 15. Right? So, plus, pila ang imong Ex? This is 4.0. Pila ang time? Ganun gagawin 2 seconds. So, 2. So, this is 15 plus 8. This is 23 meter per second. So, muna siya ang velocity sa motorcyclist at that time after 2 seconds. Okay? So, any question? Nay pangutan na? Aning wala ay pangutan na no? So, letter B na ta. Kung man tag-answer sa letter A, okay na ang letter A. So, letter B. Okay, letter B na ta. So, ato na ning ikat. Paki-print screen ko kaya akong ikat. Okay. Cut. So, karon another question is, where is he? So, where? Pasabot where, position na po na. Position. Okay. So, ang question is, find x at that time nga at okay, find x when Vx nimo ang imong final velocity is 25 meter per second. So pila ang unsa ang position sa akong motorcyclist at that time nga niabot yung velocity of 25 meter per second. Di ba initial velocity niya is 15 meter? Ay ang velocity. So nag-accelerate na siya, so nagkakusog yung dagan. So gikan siya dire sa mo ang signpost. Ang pangutana kung at the time nga naabot ang yung velocity of 25 meter per second, ang question is, unsa siya kalayo gikan sa signpost? Find x. So unsa nga equation gamiton? Atong gipakita kay x, dayon natay final velocity. Then natay acceleration. So unsa nga equation gamiton? Fourth, sir. Fourth. The fourth is wrong. I tell you why. Wala man ta kabalo kung unsay time. Unsa nga time na abot siya nga niabot iyang speed of 25 meter per second. Wala kabalo sa unsang orasa ba? Wala kabalo unsang orasa nga naabot iyang velocity of 25 meter per second dili given. Di ba? Nagikan siya sa initial position x na nagakusog yung movement. Hantod sa niabot sa 25 meter per second. Wala kabalo kung kanus atong orasa nahimog 25 meter per second. But ang question is unsa to nga position gikan sa signpost. So, ang given mo kay Vx, na kay Vx, 25 meter per second, na kay x naught, na kay Ex, o na kay V naught x, pero wala kay t. Wala kay t. So, unsay gamiton? Third. Kaya ang third, may way t po. Di ba? Ang third ang gamiton. So, di mo magamit ang first, kay tungod kay ang imong gipangita kay x. Wa man tay x sa first. Ang second, di gyapon siya magamit. Why? Na may t. Wa man ta kabalo unsa nga time nga naabot yung velocity 25 meter per second. Ang ikatupat, di pa na to siya magamit kay naagapoy t. The only thing nga walay t pero kompleto is ang third. So na kay vx square equals v naught x plus 2ax. Okay. And you got x minus x naught. Okay. Is equal to, yeah, takabalo na. So, ato sa nang i-ano
So karon atong gipangita is x. Pila ang x? So ato na ma-solve no. Atong buhaton is ako sa nang i-cut, ako sa nang i-copy. So magamit og lain nga. So kini siya. Okay, so akong gipangita kay x man. So akong ay no, this is squared no. This is squared. So i-transpose na ko to the other side na ako'y vx squared minus v naught x squared is equals to 2ax multiply by x minus x naught. So kung akong i-divide og 2ax both side, so i-divide na ko 2ax both side. Okay? So mag-cancel out ni, mag-cancel out. So mabili na ko kay vx square minus v naught x square over 2ax. So na ko mabilin nga x naught diri, di ba? So ako na lang i-plus og x naught. So this is equals to ano? This is equals to x. Okay, so masolve na akong x. Yeah? So ang x na ko is equals to pila among vx? Vx is pila to given nga vx 25. So 25 squared pila 25 squared. So 25 square, 25 times 25, ano? 25 times 25, so that is equals to 625. So naka 625. Ang v naught x mo is 15. 15 times 15 is pila na siya? 150 lang buko na yun. 145. Hindi ko kabalong times squared. So 225. So naka 225 minus 2 all over by 2. Pilang ex? 4. So pila imong x naught? X naught is 15. Ano no? X naught is the initial velocity, yeah, that is 5.0 meter. So that is 5.0 meter. That's 5.0. Okay, so this is equal to ilan siya? 625 minus 225. Okay. 400 over 8, sir. Divide 8 8 plus 50. plus 5. Oh, so this is equal to 55. So naabot siya 55. So the unit is meters. So therefore, unsay pasabot ana? Okay. So ang pasabot ani niya is mao ni siya. Ang pasabot ani is at the time nga niabot ang velocity sa motorcyclist og 25 meter per second, ang iyang position gikan sa signpost is about 55 meters. Okay? Sabdan? Hi guys. Namoy pangutan na. Any questions so far? Hello? Wala may pangutan na? Okay, so may question siguro ka naman nag-chat. Hawa. Oh, Rizan. Usa man kuan? Usa man kahanap? Na may question kanina? Okay. So, yeah, so let's move on. So let's have some example, another example. Okay, let's take this one. Okay, so okay, new open screenshot. Okay, so this problem. Okay,
So, a motorist traveling with constant speed at 15 meters per second, about 34 miles per hour, passes a skull crossing corner where the speed limit is 10 meters per second. Just as motorist passes the skull crossing sign, a police officer on a motorcycle stopped there starts in pursuit with a constant acceleration of 3.0 meters per second. Okay. So, kining red nga car, ninglabay sa skull crossing corner. So, ang skull crossing corner, kay naa siya speed limit na 10 meter per second. So, kung mulabay ka diha, dapat, dili ka manubra og speed nga 10 meter per second. So, kung nanubra man siya, ang natabo, gigukod siya sa officer, kay tikita ni siya. So, karon gigukod siya. Ang officer nako, so, magsuwat given ha. So, given na to. Not a given. Okay, dili na ko sa ubos. So, given na to nga, given. So duha man na ka object, so magbutang tag subscript. Kay duha man na siya ka object ang nagregan. Pangalan nato si P, si police officer, ang M kay motorist. X sub M position ni motorist. X sub P position ni police officer. So therefore ang initial velocity, so V naught X, ang initial velocity X ni police officer, so tawagon ako V naught XP, initial velocity ni police officer, this is equal to 0. Right? Kay si police officer, nagpundo naman siya sa skull crossing corner. At T equals 0, naglingkod-lingkod na siya dito. Paglabay ni motorist, hala, nanubra lang ito siya eh. Sobra ang iyahang kuan, speed. So, ninglabag siya sa speed limit na 10 meter per second. Gukuro na ko siya. So, which means that initially, ang speed ni police officer is 0. So, just as the motorist, so, ang motorist, the motorist traveling with a constant speed of 15 meters per second. Guys, unsay pasabot? Kung ang imong speed is constant, pasabot imong acceleration is pila man? Pila acceleration nimo? Speed nimo constant. Pila ang acceleration na? Hey. Guys, tingog mo. Speed nimo constant, pila ang acceleration nimo? Zero pod, sir. So, 0 ang acceleration, no? So, kang imong initial velocity, so, constant man ang speed sa motorist, therefore, ang initial velocity, ang V naught X, tawagon na kog M ha, ang initial velocity, V naught XM sa motorist, is actually equal siya sa 15 meter per second, which is equal ra pod sa iyahang final velocity sa motorist. Kaya wala man nausab. Ganun wala man nausab ang iyahang velocity. Tungod kay ang acceleration is 0. So, kung na kay acceleration nga 0, pasabot, imong velocity wala nausab. So, another is ang EX sa motorist is equal to 0. Okay. Mura given, no? Muna siya given. Ang initial velocity sa police officer 0, ang acceleration sa motorist is 0, which means nga yung initial velocity o yung final velocity is equal. It is equal to 15 meter per second. So, letter A. Question letter A. How much time elapses before the officer passes the motorist? So, what is T daw ko, no? At that time nga naapsan ni motorist naapsan sa police officer si motorist. Pila ang time gikan dito sa T equals 0, gikan sa skull crossing corner si police officer. So karon, so kung ingon gani pursuit, moingon gani og kuan kanang naapsan pursuit, it implies that kanus ana hitabo, what is the time na ang XP, ang position X ni police officer is nag-equal mo ni pasabot sa pursuit or naapsan. Kanus ana hitabo nga ang position X ni police officer is nag-equal sa position X ni motorist. So mo ni question.
Kano sa anang orasan na hitabo. So karon kung mogamit ko aning equation nga nakoy equation nga x, di ba natin second equation? X equals x naught plus v naught x t plus 1/2 ex t square. So kung naa gani kay ingani, no? So na kay kuno pangitaon natong p. So duha man ni ka buok na type kang police officer o kang M. So ato lang ning pambutang subscript. So kining x nato itawagon ko nig xm. So natay duha ka set sa equation. Natay gitawag nga xm equals x naught m plus v naught xm. So mao na ang equation nga gamiton nato kang motorist. Okay, para dili ta maglibog butahan tong subscript plus 1/2. Okay, this is bad. Dili na lang ako ibutang sa ubos. Plus 1/2 AXM T square. Okay? So, mo ni ang position ni motorist. Kining na M, na M, na M. So, this is B not XMT, no? So, question. Pila unsa initial position ni motorist? So, the initial position is the skull crossing corner. So, let's assume that kining skull crossing corner, this is the point where x is equals to 0. So, we have the freedom to say na atong x not m, this is equal to 0. Okay? So, therefore, duha na lang ka terms na bilin. We have the position of motorist x sub m is equal to v naught xmt plus 1/2 exmt squared. So, pila ang v naught xmt ni motorist? Pila man? Pila v naught xm? This is equal to 15, right? So, maririte to na as xm. Okay. xm na to is actually equal siya sa 15. Wata kabalo sa time, so ito lang i-rewrite as t. 15t. So, 1 plus 1/2 exmt squared. But pila man ang acceleration ni motorist? So, this is equals to 0. So, the exm, the acceleration ni motorist 0. Ganun 0 kay nag-move siya at constant velocity. So, na natin equation. So, this equation governs the position of x sub m as a function of time. So, mao ni siya ang atuang equation ni x sub m. So, karon unsa pod ang position ni kuno? Unsa pod ang kang police officer? So, sa case kang police officer, so nang i-delete. So, ato ning panganlan, ato ning i-subscripan og P kay para ma-emphasize nato kang police officer. So, plus V naught XP E plus 1/2 EXP T square. So, si police officer is gikan sa skull crossing corner which we all assume na this is equal to 0. Okay, so nabilin kay duha na lang. Question, pila ang initial velocity ni police officer? Si police officer is initially at rest dito sa skull crossing corner. So therefore, the initial velocity of police officer is equal to also 0. But lastly, na siya acceleration, di ba? This is 1/2 EX P T squared. So the question is, pila ang acceleration ni police officer? So the acceleration of police officer is, wala na ako nasulat dire, but na there is a problem. Okay, so just as the motorist passes the skull crossing sign, a police officer on a motorcycle stop there starts in pursuit with a constant acceleration of 3.0 meter per second squared. Okay, so therefore, the EXP ni police officer, acceleration ni police officer along the x-axis is about 3.0 meter per second square. So which means that x of p is actually equal to 3/2
multiply by t square. So this is it. Ano siya? So karon, the question is, wait. Okay. So the question is, kano sa ma-pursuit, kano sa maapsan ni police officer si motorist? So maapsan ni police officer si motorist if ang akong position XP is actually equal sa akong position XM. So pila man akong XP? XP is 3 over 2 t square. So unsa ning XM? XM is from last, XM is equals to 15t. So XM is equals to 15t. So i-transpose na ko to the other side, na ko 3 over 2, na ko 3t square minus 30, right? Times 2 both side. T, this is equal to 0. So the common is 3. So we have 3t multiply by t minus 10 is equals to 0. So the t equals to 0, or the t is equals to 10 over, I don't know, I'm wrong, 10 seconds. So, right? So naapsan ni police officer si motorist at t equals 10 seconds. So 10 seconds ang answer. Question? No, ipunta na? Hello? Guys? Sir, asa nagikan ang 3 2? Kanang sa XP bitaw, sir. Okay. So, ang AXP, the AXP is, tanawan ng equation. Ang AXP is equals to 3.0 meter per second square, di ba? Given siya. Nasa problem mo, nara. Ako liit ko na. Di ba ang P kay police officer? Ang P, ang M kay motorist. Nara, the police officer on a motorcycle starts in pursuit with a constant acceleration of 3.0 meter per second. So muna siya So karon ang maka-equation nga XP is equals to 1/2 EXPT squared. Pila ning EXP? 3. So nahimo siya 3.0, actually 3.0 na over 2 T squared. Okay, nakuha na nimo? Okay, sir. Thank you, sir. So, kisa pa yung mga na? So, pursuit, pasabot, nag-equal ng posisyon. Mano pasabot sa pursuit, ha? Guys, question? Yun sa pagkuha ng t minus 10, sir. Kanang 3t times t minus 10 equals 0. Di ba kung nakay quadratic equation na, na. So, di ba kung nakay x, di ba, example, nakay x square, di ba? Plus 2x, plus 1, then mangita o ng mga roots, di ba, imong ikuan, x plus 1. So yun, this is x plus 1 po, di ba? Equals 0. So, ang implies bi ano nga x minus 1 plus 1 equals 0. Mo ba implication ana? So x equals minus 1. Di ba mo ne? So dito sa case na to kay natin 3t times t minus 10. So ang pasabot na kay 3t equals 0 ug na kay t minus 10 equals 0. So t equals 10. Okay? Nakuha mo? Oh, okay na, sir. So, nabay pumunta na? Okay, so wala na may pumunta na. Pursuit ha, ang pursuit. Ang pursuit, para magsinabot na si pursuit, pasabot sa pursuit, ng equal ilahang position. Okay? So, muna pasabot.
Okay, so napay pangutana, napay lain nga question dito. So the question isa pa. The another question is ako ng linya ha kay Pugaw. So the next question is, na-answeran na yung letter A ha. How much time elapses before the other officer passes the motorist? Okay, ang letter B, what is the officer's speed at that time? So pila da kuno ang speed sa officer at that time nga na apsa niya. Okay, so sulbon to na. So right, so find BX. Pila ang speed sa officer? Question, pila gito time nga na-absent sa police officer? T equals pila to time nga na-absent sa police officer ang kwan? Motorist? T equals guys, pila to? Pila to time? Pila tong time guys, nga na-absent niya? 10 seconds. So 10 seconds no. So ato sa nang gamiton ko ang sa kunya kay para makita ang tarong ba. So mangutana ako kay usahay man gud, magsiko pangutana ninyo kay usahay man gud kay magsiko istorya nang disconnect na ko. So na kay nganing equation no. Okay. So 10 seconds. So kabalo na ka unsa nga oras na absent, 10 seconds na absent. Kabalo na ta ni. 10 seconds. Pila acceleration? Pila ang AXP? 3.0, right? Meter per seconds square. Okay. So the question is, pilang binat X sa police officer? Pilang initial velocity sa police officer? Initially at rest siya sa school crossing corner. So this is 0. So the question is, unsang equation gamiton para ma-solve mong Vx? Ang find ang velocity niya at the time nga naapsa niya. Unsang equation? 1, 2, 3, 4. 1, sir. So 1 ang gamiton. So Vx nako, which is akong gipangita, pilang Vx, binat X 0. Nakoy binat X, nakoy value sa binat X. So nakoy 1/2 EXT squared. So this is actually 0. So na ako'y 3/2. So kano sa naapsan? 10 seconds. 10 times 10, 100. So 150 meter per second. Dako lay kayo. Ay, okay. I am wrong. Sipet kong sulat. Mukha. Sipet ako equation sulat buang. Ang libat ako mata. Pasaylo ako. EXT ram lang eh. Kini ako nakita ano, imbis kini akong tagitan ako. So AXT, this is 0. So this is equals to pila to? Dapat EXPT na siya. So this is 3.0 multiplied by 10. So this is equals to 30 meter per second. So muna ang speed, ang velocity. Muna ang velocity dai, dili siya pareho. Muna ang velocity sa ako ang police officer at the time na naapsa niya ato ang kwan, kini ato ang motorist nga na tikitanan. So 30 meter per second. So another question. Napay question ni kaduha. Nay question ani? Wala no? Simple naman siya nga part. The last is where is he? Ano lim ni mo? Kini siya. O nara. At that time, what distance has each vehicle travel? Okay. So, ang question is, at the time da kuno nga naapsan ang police officer, unsa sila kalaya? Unsa sila kalaya gikan diri sa imuhang school crossing corner? Unsa kalaya ang police officer? So we know that at that time nga naapsan, ang position sa police officer o sa motorist equal. Pareho sila. So it doesn't matter kung asa ka mag-solve, what distance has each vehicle traveled, same answer imo makuha. Pareho na sila. So ang pangutana, unsa na siya kalaya? Katong kana nga distansya, unsa siya kalaya gikan sa school crossing corner o? So unsay given? Natay given nga time. We know time. T is equals to 10 seconds. So we already know the velocity Vx. Pila tong velocity at the time nga absent? 30 meter per second.
So this is the velocity of the police officer. Right? So, yeah, mag-solve naman siguro. Daghan kayo no. Pamaagi yung sa pag-solve ni nga part. Kini nga part nga kay pamaagi. So, ito na pong i-copy ni speakers na kuan. So, natay. So, the distance. X ang gipangita. Asa ang equation gamiton? Second, di ba? X na ko. Ang X na ko is 5 plus, kung sa police officer ko ha, sa police officer lang ko. Magsugod. Ang V naught X sa police officer, this is 0. So, ang mabilin kay 1/2. So, ang AXP niya kay 3. So, nakoy 3/2. Multiply by 10 square. So, nakoy 5 plus 100, 300, 150. So, tama ba? 1/2 AXT squared sa police officer man eh. AX, ang X naught sa police officer is 5. Ang initial velocity niya kay 0. Dayon 1/2 EX niya 3. So, nakoy 5 plus 100 is 3 over 2 times 100. So, this is equals to 155 meters, di ba? So, 50 times 3 is 150. 150 is 155 meter. So, same goes kung gamit sa motorist ka moagi. Sa motorist imong kwaon. Same ra kag answer nga makuha, obviously. So, kung motorist ka moagi, so ang X naught sa motorist is 5 lang gihapon. Ay, wait. 5 ba? Sakto ba 5? I know, I'm wrong. Nasayop ko ako sayop. Niambak ko. Dili man ni 5, atom na yung karaan nga problem ang 5. Sorry. Atom na yung karaan nga problem ko tong una nga problem. Niambak ko no. The initial position is not 5 but 0. Ang skull crossing corner is 0. Sorry ni ambak. Ang katong last to nga problem ang 5. Sorry, forgot. So therefore this is not 5 but this is just ko ano. Therefore ang x naught is 0, so this is 150 meters ra siya. 150 ra ni. So yeah. Okay? So sa motorist ko, ang x naught sa motorist this is 0. Ang v naught x na ko is 15, di ba? 15 meter ang ako ang kuan, initial velocity. Ang time na ko is 10. But the last term, 1/2 AXT squared is 0 because the motorist is moving at a constant velocity. So therefore, this is also 150 meters. Obviously, equal gid sila dapat kay pursuit man. Mo lang ang distansya gikan sa skull crossing corner. So, next question. Ay pangutana. Apa tayo pangutana ato? Guys, so practice lang ha kung asa basta kay motoy pangalan sa mga variable. Ang Vx na to, the final velocity. Ang V naught x, the initial velocity. Ang Ax na to, ang acceleration. Ang t is the time it takes to move from the initial position to the final position. Yeah, so mura na siya. Kining equation, imura gining memorize so no. Kindly actually kung magsige solve familiarize sa inyo ning upat equation. Okay? So, question guys. Sir, pakibalik sa kaadtong velocity bitaw sir tong 30 meter per second bitaw nga solution. Okay, so asang dalapit 30 meter per second. I mean picturean lang ako sir. Okay, nara. Okay. Nara. So, Vx, V naught x. Okay na sir, thank you sir. So, na may pangutana? Wala, no? Okay ra? Wala may pangutana? Okay. Next question. Okay, so ano man tani? Okay, apa lang problem? Yeah, this is the answer. 150, 150, 30. Okay, so 3, 4 pa. Okay, so mag-move na ta or mag-example pag itag isa? So may mas maayo.
Actually, mubo ra man kayo yung coverage good. So, pwede ra ta maghinunatay sa dire. Di pa mo pareho sa physics for engineers nga taas kay abi na nag-chat na nila. Guys, na may question sa man question or magpadayon ta or mag-example sa tag-isa. Last example na to dire nga motion along one dimension x. Sa man yung gusto. Timan-in ninyo ha. Magamit ra ning equation kung imong acceleration constant. Di ni magamit kung nag-move ka sa curve, nag-move ka circular ba? Kanang kita ka ng kurbada. Nagkurbada ka, nagsakay ka sa kinan, kurbada di. Di ba pag kurbada ka, kurbada ang bus kay mura kag ilabay. Ay mga ingana ang mga force nga gitawag ng fictitious na ay ingana ang mga senaryo, dili constant ang acceleration na. And kana nga senaryo, dili na mo magamit ng kinematics ng mga equation. Lahi na imong gamiton. Kini magamit lang gini siya kung straight line lang ang dagan, nag-move ra ka straight line, imong acceleration is constant. Okay? Question? Wala. Guys, isa man example or padayon or more example, one more. So may buhaton na to. Hey, tingog pud mo. Diretso na ta? So, okay. So, I think mas maayog mo diretso na ta kaya wala mo muna ningog. So, now let's move to free-falling bodies. So, free-falling bodies, so a good example is kung nakay bato, imong isa ka kag third floor, then nakay bato, imong gitaga kang bato, given nga walay air resistance ba, walay hangin, then these equations prevail. So, kini nga mga equation ang mga magamit nimo. And by the way, yun sa ni pagkuha ng equation is ato ning isolvon, ato ning kwaon nga ato ning ikwaon nga equation gihapon. So, let's move to new and let's open that screenshot. Okay? So, kining equation na kay ngani. Actually, kitong equation gani na sa pre-fall, makuha ra to gikan diri no. Gikan ra gito diri sa one dimension nga equation. Okay? So, since we are moving in the y-axis, kung naka sa pre-fall, so, kung naka sa pre-fall, example, naka diri. So, naka mo ang ground. Dayon, naka diri sa building. Building siya. So, building na siya. Building nga natin, tahirig nga building. Okay, so may building siguro na siya. Then, nakadiri sa babaw, nagtaga ka diri og bato. Given nga wala air resistance, so ang bato karon is matagak padulong sa ground. Okay, ang motion sa bato, kung unsang orasa maabot ang bato, kung unsa ang position sa bato at a certain given moment is kuno ma-solve siya gamit ang kinematics equation. So in this case, kay tungod kay we are moving along the y-axis, so instead nga x atong gamiton, we will use y. So this is may mo siya vy ato siyang i-rewrite no. Vy equals v naught y plus eyt then na kay y is equals to y naught. So atong i-list dan og y ang x kay nag-move siya along sa y-axis. Nag-move siya vertically. So plus v naught y. But the meaning remains the same. Same rag meaning ganina. Plus 1/2 a y t square and na kay vy square v naught y square plus 2 ay y minus y naught
And by the way, this is not a y minus y naught. Is equal siya sa v naught y plus vx, v naught vx, by over 2 multiply by t. So karon pila tong ay? So the ay is constant. So ay na to in the case of the acceleration along y, in the case of this of free fall is actually equal to g. But since the ball is accelerating, asa padulong ang ano? Asa padulong ang bato? Asa padulong ang bola or bato? Padulong siya sa unsa ning axis? Unsa ning axis? Unsa ning axis, guys? Asa siya padulong? Unsa ning axis? This is unsa ning axis? This is negative Y, 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 sir, Y. negative. Negative y axis. Right? This is negative y axis. Therefore, ang akong ay therefore is negative. So, ang ay nako, ang acceleration nako along the y axis is equal to negative g. So, where g nako is actually equals to 9.8 meter per second square. So, ay is equals to negative g. So, kung i-plug in ako, ang ay nako as equal to negative g, na ako equation nga vy equals v naught y minus, may mo siya minus, right? gt. So, ang ikaduha, kaya na ako y minus y naught. Oh, yeah. This is y naught, no? Is equal to v naught yt minus 1 half. May mo siya minus, no? Kay ay is negative g man. So, 1 half gt square. Napag ko vy square minus v naught y squared is equals to minus 2g y minus y naught. And lastly, na ako y minus y naught. So, yeah, remains the same, no? Pareho ra equation. Dili mo usab kay wala man gapon si g. Okay. So, yeah, nakuha ninyo. So, negative g siya kay tungod kay ang magnitude kay 9.8 but ang direction is padalong man sa negative y axis. Maong negative g siya. Okay? So, same rule ang gamiton but ang g lang nato in the case of free fall is constant which is equals to 9.8 meter per second squared. So, any question? Naikuha pa kong tana? Okay, so maybe wala. And let's have an example. So, an example ta. Okay, naman ako example. Okay, so, kining example na. So, ato nang i-print screen ako balik. Then, ato nang i-open. So, natin last example. Okay. Wala lagi. Wala lagi siya. Wait, siya ka nawala. Okay. Okay, nawala. Print siya balik. Hindi na lang ako. Ako ko na. Okay, so
Okay, so natin nga no. So you throw a ball vertically upward from the roof of a tall building. So imong giitsa ang bola vertically upward. The ball leaves your hand at a point even with the roof railing. So initially, gikan ka dire no? Gikan ka dire. Kini akong gimarkahan itom. Nasi sa roof. Sa ang roof y equals 0. So man siya y equals 0. So karon iyang giitsa ang bola. So tungod giitsa niya ang bola, natay given nga, si given na to. Na siya given nga ang initial velocity v naught y of the ball is the ball leaves your hand at the point even with the roof with an upward velocity of 15 meter per second. Okay, so this is 15 0 meter per second. The ball is then free fall. So na free fall lang ang bola. Na siya initial velocity. On its way back, it just misses the railing. So wala siya naigo sa railing, wala siya naigo dire. Nilapos ra siya. Find the ball's position and velocity after 1 second and 4 seconds after leaving your hand. Okay? So ang bola na siya initial velocity. Okay? So na siya initial velocity. So first question, letter A. Find y, no? Ball man daw. Find the ball's kuan man daw. Position and velocity. So mag-una sa ta sa y and by. Pila to at find y and by at t is equals to 1 second. 1 seconds. Remember ha, kining linya nga itom dire sa building akong gibutang mo ni ang gitawag na ko nga y equals 0. So mo ni ang y equals 0 ha. This is y equals 0. So kining itom sa babaw sa building rooftop mo na ang y equals 0. So karon unsa ang position sa bola after 1 second? So asa ang equation gamiton? 1, so mo na itong 1, mo na itong 2, mo na itong 3, mo na itong 4. Given kag initial velocity v naught y, kabalo po ta sa g. Pila ang g? Negative 9.8 meter per second. Ay no. G is positive. Negative y lang siya. So negative ay lang siya. So kabalo po ka sa imuhang y naught, pilang y naught? Ang bola kay gikan sa rooftop. So gi-assume na tong ang y naught equals 0. Unsa pa given? Given nga v naught y, g, o given ang time. Ang t is 1 second. So pangitaon nako ang y. Unsa nga equation akong gamiton para ma-solve nako ang y? Given nga ang t equals 1 second. 1, 2, 3, 4. Guys, asa man? 1. So 1 ang gamito no? So na kay y naught is 0, so di na ako isulat ha kay y naught equals 0 kay kining rooftop gi 0 naman ako. So instead akong isulat is kuan lang. V naught yt minus 1/2 gt square. Okay. So pila ang binatuay nako? Binatuay nako is 15. Ang t nako is 1. So naka 15 times 1 minus pilang g 9.8. Pila ang 2 divide 2. So that is 4.9. Right? So this is just 1. So this is equal to this is 15 minus 4.9 and that is equal to 10.1. So which means the 10.1. Positive ha? Positive 10.1. Therefore, ang bola after 1 second is napa diri sa babaw. Somewhere diri. Mao ni siya. Na diri ang bola. Kining akong gilinyahan og pula. Na diri ang bola. Giitsa man niya na siya vertically naman tungod kay na siya initial velocity, musaka sa siya kadyot. Usa siya munaog.
So, tungod kay na siya initial velocity. Example, kung nakay bato, naka sa rooftop, nakay bato, ang bato, imo lang yung gitagak ang bato, wala nimo gi-applyan og wala nimo exertan og gamay nga force para na siya initial velocity. So, kung exertan mo siya gamay nga force, musaka pa na siya. Hantod sa mo, matagak siya. Pero kung imo ra na siyang buyan largo, matagak rin siya largo. So, in this case, iya man giitsa, iya man githrow. So, makita nato nga after 1 second, in fact, ang bula napa sa babaw. Nasa babaw sa rooftop. Kining akong linyahan og pula. Naaliha ang bula. Okay? Sabtan? So, next. Pila ang velocity sa bula at the time nga t equals 1 seconds. So, unsa ang gamiton? 1, 2, 3, 4. Given and t. Guys, pila man? O, unsa man nga kuan? Unsa nga equation? Equation 1, equation 2, equation 3, equation 4. Vy. Pangitaon ako ang Vy, ang velocity along y at t equals 1 second. Unsa akong gamiton? Kanang kompleto lang ang equation. Hey, tingog mo. 3. So, equation 3. So, 3, sir. yeah, correct. By nako is equal sa pilang binatuay? 15. Minus 10.8, di ba? Times 1, so that is 9.8. Okay. Equals to, so this is just 15 minus 9. Okay, this is 5.2. So 5.2. So, unsa din nahitabo sa bula? So, ang bula nimo therefore kaning ani nahitabo sa bula? Ang bula ni Saka. Githrow man nimo siya, so ni Saka ang bula. But nagkahinay ang movement. Nagkahinay ang movement sa bula. Ngano nagkahinay man ang movement sa bula? Kay tungod kay ang gravitational force paubos. Gi-exertan siya nga naog diri bula. So, at t equals 0, ang iyang velocity is pila? 15 meter per second. After 1 second, ang iyang velocity nga 15 meter per second, nahimo na lang og 5.2 meter per second. Okay? Sabdan niyo to? Ano man? Kay tungod sa acceleration. Hindi tungod sa g, which is negative. Tungod sa ay niya nga negative. Birahon siya paubos. Mao na ang iyang velocity nga 15 meter per second, nigamay siya, nahimo na siya 5.2 after 1 second. Okay, so this okay naman siguro ni. So sana i-move ko may. Sana ko ni diri ha. Okay, ako sana i-cut lang ko ni. So karon ang question is pila daw kuno ang iyahang position of velocity at the time nga dili na 1 but rather this is now 4 seconds. So dili na 1 but mo to 4. So 4 seconds na. Pila ang iyang position after 4 seconds? So y equals same ra gihapon equation yung gamito no? Ang kuan lang gapon ang first. So ang y naught is 0, so this is equals to v naught yt minus 1/2 gt square. This is equals to v naught y na ko is 15 multiply by t is 4. So nako minus 9.8 over 2. Ang t nako is 4, so this is minus 60 no? So pila siya? This is 60 minus, so pila siya? This is 4.9 times 16. So this is 78.4. 78.4 So this is 18.4. So this is negative 18
meter. So therefore, remember nga kining itom ba kining itom nga akong gilinya sa rooftop mo ni ang y equals 0, okay? So therefore, after t equals 4 seconds nahimo siya og y is equals to negative 18.4 meter. So therefore, ang ball after 4 seconds is naa na diri. Kini oh, naa diri. Kini akong gilinyahag blue. Naa diri sa akong gilinyahag blue. Mo man ni ang y equals 0. So therefore, ang negative 18.4 is na ni ubos aning rooftop. Na siya sa ubos sa rooftop. So 18.4 meters below the rooftop. Mao na ang imuhang position after 4 seconds. Okay? So what about the velocity? So question, ang velocity ani positive, negative? Dili sa nato solvon. Positive o negative? So sa may velocity ani? Positive or negative? Negative. So negative ang velocity. Tungod kay ang movement niya is pa downward naman. Ganina ato nakuha ang velocity is positive. Kay tungod kay ang bula ato nga time after 1 second is pasaka pa man siya. Karon kay panaog naman siya ang bula, so makuha ginato ang velocity is negative. By the way, so let's solve it. Okay, ato nang i-solve. So nakay unsa kay question gamiton? Same ra gapon no? Which is third. So ang Vy nako is equal now to pila? The velocity so, ang to 4 seconds no? Vy is equals to v naught y v naught y minus gt. So this is equals to pila ang v naught y? This is equals to 15 minus 9.8 times ang t nako is 4. Okay. So mo na ni siya. Dire na ako ibutang ang answer ha. So i-cut na lang ko ning isa sa babaw. I-copy ko ani. Okay, so this is equal to obviously this is negative, no? So 15 times 9.8 times 4. I know. No. Plus mo rin. Minus. So negative 24.2 meter per second. So mo ni akong velocity. Panaog siya, negative pasabot panaog na siya. Nag-move siya padulong sa negative direction sa imong axis. Okay? So after 1 second, nagpasaka pa siya, pero after 4 second, nagnaog na siya ang bola. Okay, so the next question is find the ball's velocity when it is 5 meters above the railing. Okay. So ako na i-delete, kilahin na niya question, pati print screen na lang ko ano eh. Mga print screen. So okay. 5 meters daw ko no. 5 meters above the railing. Pila daw ko no ang velocity sa bola. So, usa imong given? Given ka og letter B na ta ha. Given kag y, pila imong y? Gihatag ang position. Ang position is 5.0 meter. Kabulo ka sa v naught y, 15 meter per second. Kabulo ka sa g. So, nakay y, nakay v naught y, nakay g, nakay y naught. Question. Unsa ang gipangita is kuan? Ang gipangitaan ni is ang Vy. Kay find the ball's velocity. So pila ang Vy? At that time nga na siya sa y equals 5.0 meter. So among gipangita kay Vy, ang imong given kay y which is 5.0 meter, v naught y which is 5.0 meter per second, g which is 9.8 meter per second, and lastly ang y naught equals 0. Ang question is pila ang usa ka equation gamiton? 1, 2, 3 or 4? 2, sir.
2 siya, 2 right? Kay ngano, wa man nakabalo sa time, di ba? Niabot siya sa y equals 5.0 meter. Wala ta kabalo sa oras. Kung kano siya naabot sa y equals 5.0 meter. The only equation nga walay time is ang number 2. Kumpleto siya. So atong gipangita is natay Vy. So ang Vy nako square is actually equal siya sa pila ako ang y naught 0. So this is b naught y nako is this is b naught y square na lang minus 2g multiply by y naught is 0, so di may mo na siya 2gy. Okay? So which means that akong Vy is actually equal siya sa positive, negative. Pila ang imuhang v naught y ano eh? V naught y is 15. 15 times 15, this is 15 squared, no? 225, right? 225, 15 times 15 is 225, minus 2 times 9.8. Pila ang y? 5. Okay. So, let's solve it. So, natay 225 minus 2 times 9.8 times 5. Okay. So, this is 127. Okay. Square root sa 127. Square root sa 127. This is 11.27. So this is equals to positive, negative, 11.27 meter per second. Question. Nakoy pumunta na. Ngayon duha man ka velocity. Naman tay positive nga velocity ug negative. Kay ngano man? Ngano ka na? Nganong naaman tay duha ka velocity nga nakuha? Natay positive nga velocity ug natay negative. Guys, ngano duha man ka velocity? Actually, ang duha ka answer is correct. Pero nganong naman tay duha ka velocity? Hey, so mo extend na gamay ha, tama lang ta 12:15 kay dugay ang pulmo ng kuan. Nunlod. Guys, nganong naay duha ka velocity? Remember ha nga at t equals 1 second, naabot siya og y equals pila tong y niya at t equals 1 second? Pila to guys? Ang t niya equals 1 second. Pila ang y ato? Solve to ganina. Hey. Pila tong y at t equals 1 second? Hello? Di naman hingog. Pila tong y kay na t equals 1 second? Guys, pila tong y ganina at t equals 1 second? Hello? Hey. Tingog mo. Kalimot. Sir. Na-solve na to no? Pinakauna to na-solve. I think nasa PowerPoint. Siguro answer na. So, ang answer na is at t equals 1 second, 10.1 meter ang answer. 10.1. So, at t equals 1 second, ang imong position is y nako is equals to 10.1 meter. So, therefore, naabot ang bula dire. So, ang question ako karon is, nganong 11 minus, nganong duha kay value sa velocity ang nakuha nako? Nganong duha ka value sa velocity akong nakuha? Pag-solve nako sa velocity at the time nga niabot ang position sa y equals 5.0 meter. Nganong duha man ka velocity akong nakuha? So, may tubagan na. Guys, so sa may tubag. Ngayon duha man ka velocity. Velocity nga ninaog siya o velocity nga
So, ato ipakita niyo klaro nga. Ang bula is nisaka pababaw. Nisaka pababaw. So, therefore, there comes a time nga ang bula ninglabay sa y equals 5.0 meter. Nisaka siya pababaw. So, kana siya nga velocity. Therefore, ang velocity niya at the time na nisaka siya pababaw, ning cross siya sa point nga y equals 5.0 meter. Ang iyang velocity na is positive. Ngayon positive man, kaya nagpasaka man siya. Okay? So karon, pagkatataod, ninaog siya. Kung nagsaka, nakasaka na siya. Hantod sa nihunong siya sa babaw, ninaog siya balik. Pag naog niya, of course, malabay gyapon siya diri. At the time na nilabay siya sa y equals 5.00 meter, ang iyang velocity is muna ng negative 11.27 meter per second. So negative implies nga paubos na yung movement. Okay? So, muna pasabot ato. Munang duha ato nakuha. So, okay. So, okay, murag alas 12 naman kapin. So, let's kuan. Magkuan ta sunod, no? Magpadayon na tani sunod. So, next meeting mag-discuss ta ani, magtiwas ta aning problem then mag-solve ta og project tayo. Okay? So, bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.